Joto no kromo tei chobani chigo ya payo. Actually tini ang sanai nang moke bodise chini je Tiprasa ro to je confusion ong paye tongmo ke chini Tiprasa ro chongcheng chongmo se gbangma khokchui laimo gbangma sapi laimo onge tongmo no ang se clarification te mchimong te biye phaimchen ro ni pandao. কেবল হীরা বার কাটতে কেবল সোনার চেইনটি ফাইকাই রাজানি ফটো ব্যবহার খাইবানি বাইনো আবো আদা তুম ওয়াহিদা থামসাং ওয়াহিদা ত্রিপুরাও তো মহারাজা খরচা যে আর মি তওয়াং সানিম চুমকে পদে চিনি মসিংয় তো চিনি আসল শত্রু বাইলে जों मोकाबिला खेनेमा से चिनी टॉप लीडर हिने रोफसे मोकाबिला खेन माने काउ से स्पीच से रिसेरी माया स्टेजो कासाखे माहिमोके चिनी मसिं बाय चिनी मसिंयो आरो से गबां माकाउ साफिलेमो सालेमो जेखनायो आबुदे उमनि बये दिनियो आं सिसाबो खरां नो मातै बिहा Joto ni bandawo. Abo ke naidi. Jong asol shotru bai mokabila khenema ebong asol shotru ni kaule stage o YouTube o Facebook o khuje khna siya. Asol shotru le se aram ke tong se naicha se tongha. Insa se tongha. Kintu jongke jongchi jong takhu bai takhu je thangha himonim siyo se chini ke khokchi mo gbang mai khunwa. Obossoi bro confuse ongnai. 아버님 또 얘는 어디니요? 앙피자 산임조. 나이디 진이 소트로는 서스통스강 스닝타이. 타인스야 방모 콩그레스 파이하 아르포 옥마 마뚜이비하 아버뚜이 뭐 존저도 까마겠시요. 랑골 잣 부미타. 세컨 종 나이피하 CPIM 마뚜이비하 아버노 스종 마와인수 나이. Pahari Bangali bye bye. Suzuk paile kaitalai. Abudin kiye joto mahanai Pahari Bangali jong tanghase shanti sompriti chai hiye pa nomileli ribaya. Tai pokebu je gada tonai se je langol tonai se bin je haung habo ri phigra abuni agu phaine ro ke babo ri hang ke ba milere ne namle ki joto ning khamilere ne ke mileri phi to laso phai ke babo bra miler pai khina mono Ronino permanent settlement ko thansiok songsun pandawo hiye CAA tibi phepya abodin ke tibi tonai je asol chini shotru sei shotru nole mokabila khene pandaw ke habo se kau samaya kintu ro chong bai chong nim singyo kau sa na in khebo mayung uklo sei som din khiye sei som pai tong phathar khebo soila no sing khebo taula himo chini bro no ngi tong Abodini mano, sini leaders to tansa ni leaders onge je tonai ro nim singopo. Abodini mano, tinio chong nuk ye tongo. Patar ke suila, nuk singke, taula. Abong mi, tinio, chong, wan su enek ni tong. Mchi enek ni tong. Stage o kasa kese, Facebook live kekese, YouTube live kekese, mano khna himole, tansa ni, spono bengai lai himole, TPF patal koina serokom babe je bengaye sanema bo kauno khuye tre bashon rio ne mani gyano knowledge krui khade jemon Onimesh Deborma soni ba kisu tre leader soni krui khade serokom wain su e sanema tre knowledge krui khade je boni kautui seke sa samaya stage se ka samaya tre krui khande knowledge krui khande asu de buddu asu de thao Abono se chong joto shio ni nanai te khna ni nanai armi ang to oche asa ang sapi nai naidi 16 tarik bai 17 tarik ni kauno ang sanai March 16 tarik ke 17 tarik te 9 tarik ni kau posi sang khusanai Roang sanim jo joto chini Tiprasa Dopha nge tonai rao te thansano hame te bubagrani naikolmo te bubagrani thansani khorang no ya chau ye phainai rao te hana te Dopha no hame ye
coba kheni hiye sasokno ya phainai raubai jepo thansani khorangno ya chonai rono angke ha kaukse nim chumo ke bode naidi 8 tarikgo neyongmao thangye Madam Pike ba Madam Patal kona jomatia te jini bubagra akonkhe bangma salaya aro salai kulaiye kahama ongha aro nimsyo suchi hakma exam ajawo bibino ষড়যন্ত্র খেপিয়ে conspiracy to বিপিয়ে dono alada kes kauyo pia inke abar khe ongmoni লাইদিং লাই থাঙ্কে 12 তারিখে টিপিএ ব্রাও 22 টা জায়গাও নমিনেশন সাবমিট খে হই হা মামি সিঙ্গেল চ্যালেঞ্জ খেয়েফো খমলঙ্গ খুংবারি নাই বুবাগ্রানো সিএম চারিয়ে সিঙ্গেল চ্যালেঞ্জ খেয়েফো চং তুই বিনাই বনো সিএম চারি নাই আর ইয়ে 22 টা জায়গাও নমিনেশন রি হইখে আর পুও যে টিপ্রামো থানি ত্রে হগ্রা জাগ্রা ত্রে সমাজনি হগ্রা জাগ্রা যত আর ওকে মাউ হাই মকে যতনো নাইয়ে চাই ওয়াংহা বা উংখা তংথয় ওয়াং থাংহা আবনো তুইয়ে ন উংখা তংথয় ongmono tuiye আর ok মাখেলা হাই মকে বাংমা মিডল পারসন বা হগ্রা রাও তে বুদ্ধিজীবী সমাজ রাও যত সাহাযে বুবাগ্রানো হবো কৌনো সাহা নাইদি বুবাগ্রা নিনি বাউয়ে লকডাউন পিরিয়ড অফ te edisi election khiyaki khete mani jora opho choba amkhai khophiye case macha khophiye je choba khetonai sei motha je chini tiprasa rono mthanani pandawo nrc case khenai sei opus khiye case khenai te asu no je chini tako biswajit debormani family ni to ye justice sainge case chapaye tonai abom motha abom tho সেই রকম লিডার্স নসে নং বেরায়ে যদি নি চবা খেনি থাহাইকে সেই চবা সাকসেস ওমাইয়া আরে হে বুবাগ্রানো বহিয়া কে আবদিন কেন এই জিনি পিকে ম্যাডাম নো বহিয়া পিয়া মাহিয়ে নাইদি পাতাল নং ফ নং 7 বছর রমে চবা খেমো নিমসিও 184 এবং 186 জনা রাজানো তুইয়েসনো চবা খেয়ে দङ বনি কাউনো তুইয়েসনো চবা খেয়ে দङ আরো নিমসিও তিনিও নং থাংহা ongye চবা খেয়াংকে নিনি চবা খেমপো বদি খিয়ে সুকপ্লংকে নয়া আবংমি নংনো খয়েবু বুবাগ্রা সাকসেস ওমাইয়া নংবু bubagra no khoye samung tangke nini bu bruk haksang monu ya abude hiye middle person raw buddhijibi somaj ni bruk raw hugra jagra raw bodin khiye sama jao tongye salebke ar fuo jangpo no koselai ha yes chong thangha ke thangnai jehetu somaj ni bro পাবলিক আমজনতানি একটা ডিমান্ড সে যে পিকে ম্যাডাম বাই বুবাগ্রা থাংহা অনে নাও যদিও সে র দিপ্রাহাও চিনি মুক্তি তৈবিনি হিংখে থাংহা কে চবা খেনে নাও হিয়ে পাবলিক র ডিমান্ড সুফাইমনি কারণ পিকে ম্যাডাম তে বুবাগ্রা উচিহা 17 তারিখনি পয়েন্ট 9 টানি মাইও মিটিং আচুলাইয়ে ব্রাও কাউমা চালাইহা তে সালাইহা abo salai pai kharo ma ke ha phai moke nomination ton ni phori pai hoi ha bi ni phori pai hoi ha ongke to ma khelai phene alternative option lek ma phinai okay abong ke bubagra sa 17 ta jagao ni rui sadi angke 5 ta jagao jehetu nong ni selected je senkrak leaders tongmoba 5 ta jaga nong khedi kaukre are hiye sake okay abono mane no one common one leader jotto jagao 22 টা জায়গানো সাকলাই হইহা ব সেন্টার লারুদি ব সেন্টার উইথড্র খেদি 17 টা জায়গাও টিপিএ ব্রা উইথড্র খেহা বহা ব্রো সাউজে 17 টা জায়গা টিপিএ উইথড্র খেয়াকো ঠিক আছে আবো মানেও টিপিএ 17 টা জায়গাও উইথড্র খেয়াকো কিন্তু আরেমফু খেয়াফু খেমোবে বহা মাংমি খেয়াফু খেমোবে বহাংমনি কারণকে বদিছি যে চিনি যে ডায়মন্ড মারিনো মাইয়ে তংফ অফিশিয়ালিও তংফ
abono prochar karjo chalauya ebong abono fukas otoi abono pocket o daye no anaros chinno no paide ne pandao 17টা জায়গাও টিপিএফ ni candidate সবাই থাং candidate onai ropo aboro support khiye tong abono srai social media dina no tongna srai khna tongkhna ke 17টা জায়গাও রিসারি হা one common one leader joto ke hapon na hiya টিপিএফ ni on behalf of টিপিএফ sacrifice is sacrifice jodi thansa ke thana hinke sacrifice ma khenai ha are hino sacrifice khya akhe abono eta ochong naye nai thai aro o bubagra sahaje patal kahi nehi gaya patal hamara sat he bubagra bokau samolekma patal kru habo thaya chini loge no tar mane abono thansa abo kauno no chini nanai chong public rao uche ha chom chini nanai kma trek mahi sapi patal she has right to reserve 5 seats bong 5টা reserve khenai ma bini adhikar tongo aro bongno drive khenai ऑलरेडी बुबाग्रा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं पताल करने में 17 सीट में विड्रॉ किया मैं वेलकम करता हूं मैं क्यों नहीं वेलकम करूं कोई लोग बोलते हैं कि दूसरे 5 में नहीं वो उसका अधिकार है शी हैज एवरी राइट शी हैज एवरी राइट मैं क्यों रिएक्ट करूं जिसका मेरे हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है मैं सिर्फ उसी को रिएक्ट कर सकता हूं जिसमें मेरा कंट्रोल है मैं ये इसके लिए मैं कह रहा हूं कि हम फिर 23 सीट में लड़ रहे हैं और 5 सीट में आईएनपीटी लड़ रहा है बस एक चीज पार्टी सब लड़ रहे ये विड्रॉ कर दिया है ठीक है तो 100% तो कभी होता है लेकिन 95% तो हुआ है और एक ही रीजनल पार्टी हमारे पताल करने ने 17 सीट में विड्रॉ किया है चित्तू बाबू ने अपने पार्टी को हमारे संग मर्ज करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है किंतु abono bubagra teibu sao aro jagao nrao public am jonota rao buktoi leader abono no nang choose khe hoidi je leader no council hoike samung thik hiye choba khemainai te tangmainai bro no nang jonota ro no naye hoidi hiye bubagra sairia abo kauno chung kaham khem chini nangnai leader no chung snei nangnai buktoi leader breaken ma samung tang to one common one leader no tinio phakau bang ya ke hingye tonne leader no deno 7 বছর মে দফানি পান্দা চবা খেয়ে খাখলা গুলি ফকাউ দি হিয়ে আইন ব্লা লকডাউন ni আইন ব্লা অন্তং ফ চবা am খায়ে ফার্স্ট সেংথুমা সেকেন্ড সেংথুমা খেয়ে কেস চা তংনাই তে এনআরসি কেস খেয়ে পিটিশনার ওংয়ে তংনাই আবো লিডার no deno huinai na tre miya phaya 8 তারিখ জয়েন রি 9 তারিখ টিকেট লাহা বাস দফানি চবা খেপ বলে 10 টাকা পো খরচ খেমাইয়া কিন্তু ইলেকশন নি পান্দাওয়ানকে 10 লাখ জরা পো খরচ খেমাইনেমা লিডার নদে নো হইনাই আবো নং আং পাবলিক নি থিওসে বুবাগ্রা ইয়া ফাইরি হা আখে ত্রে থাকাও যদিও সে থানসানো নাইমি হাইসিংখে বুইমানি নো থানহা অনলাইন মাংখানো যদি চৌমি হাইসিংখে যে জায়গাও টিপিএফ 17টা জায়গাও সাপোর্ট খেয়ে সাসনি no pocket o daye sasoni chinno no pocket o daye support khemodike anaros chinno o support khemodikie jodi support khiye tong haising khe at least bo 5টা জায়গা po sacrifice khemaya de nong tipramo thani leader ongye akhe nong tipramo thani grassroots level ni takhum khu ongye senkrak ongye nong waisu enai di je 17টা জায়গা o tpf sacrifice khemodinkie 5টা জায়গা o টিপিএফ no sacrifice ke chuba thai tongude krui tinio kaham ke waisuye thu ke waisuye chongnie naidi ari yese nrao joto no ang sanimchu ake uchi ha tre sanimchu pio naidi tinio chini yagra yoksio je chini asol birut ba asol chini shotru tongu abo asol shotru bai sale nema ake asol shotru no থয়নি মা দমন খেনি পান্দাও আক্রমণ খেনি পান্দাও সেই বাসনলে কোনো বাজার সবাও কোনো জায়গাও খুশি খনা ইয়ালে শুধুমাত্র অ্যাটাক্স বনো হিকে টিপিএফ পাটাল কন্যা আবো দেখেছে জংখনাও আবত মাউমি বুকতৈনি কনস্পিরেন্সি বুকতৈনি ষড়যন্ত্র আরো অবশ্যই সেই 70 বছর কাও নেতা খেয়ে যিনি দফানো স্ক্লুয়ে 70 বছর তিনি স্লিং ক্লেরি তিনিমা বেইনি দফানি দালাল ওংয়ে যিনি দফানো স্লি এ তিনাইরাও
সেই লিডার ন তো থানসা মথাও সেই লিডার ফাইয়ে ন জন্য উচিহা বদিহে খেনেমা অবশ্যই রায়ে দङ হিমবারেম টিপিএফ नि स्माइ जेसु बाम कुंद्रि फाइथो जेसुन उबाक्तर फाइथो आरंफ चबा न चालावये थानाय ते चबा खेये थानाय ते गुबैनि चबा खेनो थानाय आबोसे टिपिएफ नि स्माइ आरो मे तिनियो जतो ताखुम खुरचं वाइसु एनाय थाइ दङ आइनि मामफा हानाव फायं ताखुम खु जतो न बनो वाइसु एनाय मानि काउट माक जायनि जुमो तिनियो नायदि जे लिडार्स दफानि पान्दाव चबा खेपुओ खौचिरे नै तर्क या कलयो एबं ताओ जे काउक तर्क साये तनेर जोंनि दफानि पान्दाव जों ससियेल मिडिया नि दिंफंथो ट्रे नि दिंफंथो बा पार्सोनालिस्ट नि लेमनि दिंफंथो सेरकम अबदान जों नफनया आबदिन मा लिडार न आं खाथैमैया जों खाथैयनै फंया माउमि ब्रांनि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नाय हाइसिं के आजु थायो आजुरियो के थुआ नैमा ते आजु थायो आजुरियो के गारि का बेरे नैमा आजु थायो आजुरियो के शॉर्ट टर्म बाय रां आजेलारिया नैमा रां जिगालारिया नैमा आसु चुसु वाइसु मो आबनो जों वाइसु एचिनि भविष्यत तिनियो नु ठीक खेनै नांनाय जोंनि भबिष्यत दिनियो नुं आं ठीक खेनै नांनाय जों 70-72 बोसोर जे सुसन शासन खेये जे बांग्लादेशनि यावनि जों सुसन शासन अंतमनि मुक्तिनि साल ताव बरव नुं जोंयनायदि आबो साल न ताहाक्राव के स्ट्रंग के सपोर्ट खेये आबो चबानो खेनाय दे एनआरसी नि चबानो खेनाय दे सीए नि अपोजिट चबा खेनाय दे आबो से नुं आं दिनियो जों वाइसु थाय दे जों थाय आबोनि बाग्रा ते आबोनि लामा तुये तंनाय हा जिनि फाउंडर प्रेसिडेंट पीके जमातिया मैडम आबोनो दे नुं पालरिनाय जो न तिनियो नुं चोंदि नुं पालरिये निनि 70-72 बोसोर सुसन शासन तमनि नुं मुक्ति देनाय आरे याखेबो तिनियो नुं आं खासियाखो एबोय आबोदि के चिनि ओरै परै बा जोंचि जोंसे साफिलायो दंहायसिखे 70 बोसोर या 700 बोसोर पो जों मुक्ति मैनेमा लामा क्रिंनाय आरे मे आबोदिन मा लिडार न तिनियो जों स्निं थाइ दं दे क्रुइ एबो एनालाइसिस खेनाय थाइ दं दे क्रुइ आबोनो जों kaham खिए एनालाइसिस खिए नायदि हिए जत तनो आ काबो क्यासु नंग्रानाय नांखे उचिहा सालायफिनाय खाकजा